Je veux faire une récitation rapide. طيب. نور السويدان, ouvrez la caméra. Oui. أستاذ Et, بس بدي آكل ما نفوت من التليفون فينا؟ اوكي, يلا. كيندا. استاذ كان عندنا بس النوم برودكتيف وهديك اللي قبل ما احنا اياه. Non. كيندا. Oui, أستاذ. Bonjour, ouvrez la caméra. يلا أسرع شوي كيندا. أستاذ حتى مالي ما حفظت الأشياء اللي عنا إياهم لأنه ما لحقت أدرس كل شيء بصراحة. ليه؟ ما راح ضيع لك وقت. ليه ما درستي؟ أعطيني ليكي، أنا بحب التلميذ الصريح. درست بس هول الأشياء اللي حفظ اللي عنا إياهم ما درستهم لأنه كنت عم بدرس أشياء القديمة لأنه أشياء ما كنتش فاهمينيتها. يعني فوندردي برجع بسمع؟ وين؟ طيب بس الفوندردي إذا ما كان في حفظ حيكون في زعل. بدك نزعل؟ بدك نزعل من بعض؟ لا. اوكي طيب يلا. خليني نروح عند احمد مصطفى. احمد. Oui. الكاميرا. طيب ركز معي يا احمد. À quoi est égal le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans H2? 1. Non? 1. 1. 1 plus. Plus 1 taille. Si on a NO3 moins, calculez le nombre d'oxydation de N. On a NO, l'N plus NO plus 3 fois NO, l'O égale à 1. ما بعرف مو الكالكول Moins انت اعطيني الريبونس. كيف أعطيك إياه؟ مو الكالكول اعطيني الريبونس. بس خلي الكاميرا مفتوحة. أحمد. N égale à moins 7. N égale à moins 7. أحمد اثنيناتهم خطأ حبيبي. ميرسي أحمد. Monsieur افتح. وين نور؟ Estelle, j'ai une question quand même. Estelle, كنا كاتبين إنه النمبر d'oxydation للأكسجين موان 2 وكنا حاطين exemple dans H2O2 le nombre d'oxygène, nombre d'oxydation d'oxygène est égal à moins 1. كيف أنا ما فهمتها كمان؟ هيدي اكسبسيون بال H2O2 هي اكسبسيون. d'accord. يلا وين نور؟ Merci. De rien. Oui. Quel est le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans H2? Dans H2, nombre d'oxydation de l'élément H est moins 1, alors c'est moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2, taille. Le NO3 moins, à quoi est égal le nombre d'oxydation de N? De N c'est le X et nombre d'oxydation de l'élément oxygène est moins 2. Alors X plus 3 fois moins 2 égale moins 1.
Alors, x égale moins 3, moins 6. X égale moins 6. X égale moins 6 moins 1. فبصير x égale plus 5. x moins 6 également. هيدي صح. هيدي c'est faux. Comment? Merci Nour. Noursan, Oui, أستاذ. à quoi égale le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans H2? 0 عشان هو كور سامبل. 0 لأنه corps simple. Si on a H3PO4, à quoi égale le nombre d'oxydation de P dans cette molécule, dans ce composé? بنعمل 4 fois 0 بيعطينا 0. يعني قد ايه بتساوي النمبر d'oxydation؟ 0. كمان البي هون سي 0. البي لا مش 0. alors بتضلها مثل ما هي عشان إذا الأش 2 هي 0 ولا بنضرب الأش 3 ب 4 هيدي تصير 12. حال H3PO4. Comment il faut calculer le nombre d'oxydation de phosphore dans H3PO4? في أعمل 3 fois 4 بيعطينا 12 أو طيب merci. de rien. Yasmine Malik. Oui, Bonjour. bonjour. Pour H2, c'est juste le nombre d'oxydation de H est 0. Oui. Oui. Bil H3PO4, calculez le nombre d'oxydation de phosphore. مش هي 3 fois 4 Non. فيني؟ زهراء فتوني. Oui. Comment peut-on calculer le nombre d'oxydation de phosphore dans H3PO4? بنحط 3 fois moins 1 plus x plus 4 fois moins 2 est égal 0. زهراء كيف علمتكم يا اساس بيشتغل؟ اول اتاب شو لازم اعمل؟ soit بدنا نحط النمبر Soit P est égal x. وي يعني البي هي اكس. طيب الاش nombre d'oxydation de H Moins 1. moins 1. الO Moins 2. après ما سمعت. et après comment il faut trouver le nombre d'oxydation de P? On met le nombre de hydrogène fois moins 1. Et c'est parce que l'hydrogène c'est plus 1 مش moins 1. Alors on fait 3 fois plus 1, c'est le nombre d'hydrogène fois le nombre d'oxydation plus x plus 4 moins 2 4 fois moins 2 est égal à combien? égale 0. C'est égal à plus 5. 0. À 0. La charge de ce composé, c'est égal à combien?
Zéro. يعني c'est 0. Il n'y a pas de charge. Alors, plus 3 plus x moins 8 X. égale 0. Donc, x بتصير moins X 5 égale plus 3 moins 8 égale X plus. plus 5. أبداً مش راضي égale عدد. à 5. هيدا ما اسمه درس. فوندردي رح ارجع اعمل تسميعة. بس فوندردي مش حيكون مثل اليوم. ماشي. اليوم مرقت. بس الكل بدي سمع لهم فوندردي. سعيد هلا حنعمل ابلكيشن حتاخد دور تعمل واحد. تعال شوي. يلا. Alors, on a fait ça la dernière fois. On a calculé le nombre d'oxydation de C dans CO2 et de S dans SO2. De même, monsieur, on a dit si on a un ion polyatomique, la somme de nombre d'oxydation des atomes constituant cet ion est égale à la charge de cet ion. Et on a fait 2 exemples pour CR2O7- et de même pour un H4+. Est-ce que vous avez écrit tout ça? Oui, on a écrit ça. الأستاذ فاطمة مطبوع عندها مشكلة بالنت فيمكن ما تقدر تفوت دغري. اوكي. طيب. فإذا أستاذ بما إنه خلصنا في عندي هيدا الابلكيشن. تفضل. ال1 وال2 وال3. Vous avez 5 minutes pour faire les 3 premiers exemples. Rapidement. أستاذ المايا ما عندها نت. اوكي. Je peux faire la première. يلا استاذ بس لايك ياخذوا رفقتك كمان 2 minutes. انت جو رح تعمل دوزيام اكزامبل. الاول لسعيد لانه وعدته. في عمل troisième. مين؟ زهراء. كل زهراء؟ فتونة. فتونة. زهراء لا مش حاعطيك التروازيام يا زهراء. حاعطيكي. طيب يلا بتعمل تروازيام صافا. أنا كمان بدي أعمل. طيب خلينا نعمل اول 3. سعيد. Oui. يلا P2O5. Le P هي X. Très bien. Donc P c'est X. و O هي -2 Bravo. fois 5 طول بالك. C'est -2. طيب égale à 0. نعملها fois 5. كيف بنعمل كالكول هلا؟ بدنا نعمل -2 fois 5 والX fois 2. طب قل لي شو بكتب؟ est égal à 0. سعيد شو بكتب؟ Ah. Tu? Comment commencer? Donc c'est 2 fois nombre d'oxydation de P plus 5 5 fois nombre d'oxydation de O. égale à combien? 0. Bravo, égale à 0. Yalla, continue. طيب. Et 2x Oui, plus là, moins
plus 5 fois moins 2 égale 0. انت بدك تعطيني الجواب دغري بعرف. Donc ce 2x moins 10 égale à 10 est égal à 0. Ou 2x est égal à 10. Sur x est égal à 10 sur 2 est égal à 100. X est égal à 100. alors le nombre d'oxydation de P dans P2 au 5 est égal à plus 5 en chiffre romain. لأنه كلهم هودي أساس فيهم P حنلاحظ إنه الvaleur أو le nombre d'oxydation de P va changer. Et ça dépend de molécules ou de composés ou de liants. Ustaz, on écrit. Oui. أستاذ في يطلع فينا جروب سات ولا بس 1 2 3 4 5 6 ممكن يطلع للست. أحمد مصطفى. وي فهمتها هلا ولا بعد؟ لا استاذ، انا اول واحده غلطت بالسين على العجله. بعدين انتبه، ما في شيء اسمه غلبطت بالسين يعني يعطيك العافيه راحت. مين بده يعمل بي اتش 3 قلنا؟ فيني؟ لا اعطيت اذن لحدا، لجو. اعطيت لجو. جو موجود او اختفى؟ بي استاذ. يلا بي اتش 3. البي استاذ هي اكس. داكور. والH 3 النومبر دوكسيداسيون للH للوحدة H هي بلس 1. برافو. فبنعمل ال NO للP سي نومبر دوكسيداسيون بلس oui لل H est égal à 0. égal à 0. استاذ مش بدل 3 n بدنا نحط استاذ هيدي مش ان، هيدي خلاص ماشي. alors le nombre d'oxydation de P est égal à combien؟ oui. بنرجع من شو استاذ؟ يلا كفيها. وي بنرجع بنحط تحت ال NO لل P plus 3 لل NO fois 3. ال NO de P يعني هي سي fois 1 سوري fois plus 1. 3 fois plus 1 égale à 0. est égal à plus 3 est égal à x est égal à moins 3. Alors le nombre d'oxydation de P dans PH3 est égal à moins 3. Plus. Ah, pardon, c'est moins. NO. C'est moins 3. Vous faire attention, c'est en chiffre romain. خلصنا le P2 au 5. Oui, في عامل 3. في زهرة فتوني طلبت تعمل التروازيام. Je peux effacer P2 au 5? Oui. Yeah. Oui, Zahra.
H2PO moins 4. PO4 moins. 4 moins. يلا. Soit PX ou l'hydrogène plus 1 Oui. ou O moins 2. Donc, le H c'est plus 1, et le P c'est X, ou le O c'est moins 2. Yalla, comment peut-on calculer maintenant le nombre d'oxydation? On met le nombre d'oxydation de H2C2 fois plus 1. Il y a les deux fois, il y a les deux nombres d'oxydation de H plus nombre d'oxydation de P plus 4 nombre d'oxydation de O égale à combien, ya Zahra? Moins 1. Très bien, égal à moins 1. Yalla, continue. 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2. Bravo. Donc, c'est moins 8. Égal à moins 1. Est égal à moins 1. Donc, X est égal plus 8 moins 2 moins 1. X est égal 5. Yalla. Moins 8 égale moins 1. X moins 6 égale moins 1. X égale plus 5. Alors, le nombre d'oxydation de P dans H2PO4 moins. PO4 moins égale à plus 5. تقدر تعيد على ال H2PO4 moins. الكلام عينك. يلا. فإذا أستاذ عندنا ال H2PO4 moins هيدي إيون بولي أتوميك. طيب الإيون بولي أتوميك نعرف إنه la somme de nombre d'oxydation doit égal à la charge. فإذا l'hydrogène dans un composé, il a un nombre d'oxydation c'est plus 1. Et le P c'est à calculer, et le O c'est moins 2. Alors, combien y a-t-il d'hydrogène? C'est 2. Donc 2 fois nombre d'oxydation de H plus nombre d'oxydation de PCX plus 4 fois nombre d'oxydation de O est égal à moins 1. Alors 2 fois plus 1 plus X plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1. نعمل le calcul عادي هون. Merci. De rien. أستاذ هيدي اللي moins اجت من فوق ال PO4 PO4 moins اللي فوق. ما هيدا ايون بولي اتوميك. الصم جمع النمبر دوكسيداسيون بده يساوي الشارج لإلها. قديش الشارج؟ سي موان 1. طيب نكتبهم استاذ. خلال هيدا الوقت بدي اخذ الابال. في عندنا البي 4 Rukaya, le P4. 0, car il est un élément à l'état simple. Car il était encore simple. Donc, dans P4, nombre d'oxydation est 0, car il est un corps simple. Question? ما في question. طيب. محمد عيديبي H3 PO4. Oui. في عنا ال H nombre d'oxydation plus 1. Donc c'est H3. Bien. C'est H3. يلا H3 PO4. Oui. عندي ال NO لل H هو plus 1. Oui.
والبي هي اكس والاو 4 هي موان 2. مش ال O4 l'oxygène. Faire attention. الأكسجين. O هي moins 2. اوكي الاو هي موان 2. بصير في عندنا 3 ان او بصير في عندنا ان او للاتش ان او للاتش بلس اكس بلس 4 4 ان او للاو Égal à égale 0. combien? زيرو استاذ. Oui, c'est égal à 0. يلا. بصير في عندنا 3 fois plus 1 plus x plus 4 fois moins 2 égale 0. يلا. إذا صار في عندنا بلس 3 يعني هون في Plus عندنا 3 بلس اكس plus x moins 8 égale 0. بصير في عندنا x moins 5 égale 0 x égale plus 5. Donc x moins 5 égale à 0, x égale plus 5. x égale plus 5. إذا le nombre d'oxydation de P dans H3 PO4 égale plus 5. H3PO4 est égal à combien? Plus 5. Yeah. فيني؟ لا لحظة استاذ بس. هيدي مش H3PO4 هيدي H3PO4 ما في مو اوكي؟ Oui. طيب خلوني بس اخذ الحضور يا استاذ. عندي حسن عز الدين منه موجود هيك. حسن عز الدين منه موجود. ديما موجود، رقية موجود، زهراء موجود، سعيد موجود، شيماء، فاطمة، اوكي، لارا منا موجودة هيك. حسن سليم حسين موسى موجودين. مايا ظهرت، مايا ما عندها كونكسيون قالت لنا اوكي. اذا في مايا كمان. بعد في عندي التلميذ مين هلا؟ نور سويدان ونور سأسو كمان منا موجودة. نور سأسو بلا أستاذ. اوكي بلا أستاذ نور. اوكي طيب طولوا بالكم علي بلا مشاكل. هي ياسمين موجودة، نورسان موجودة، نور سويدان كمان موجودة، عيديبي موجود. طب مين ناقص؟ كندا موجودة، فاطمة دبو موجودة. وي موجود. اوكي، شيماء موجودة. في حدا قال عنه أول حصة غير مايو؟ في لارا كمان. في لارا وفي حسن عز الدين وفي مايا، بس بعد في حدا. حسن سليم موجود. مين بعد ناقص يا استاذ؟ عم شوف الاسماء ما في. جو مش هون. جو اوكي، جو بكون فصل عنده الانترنت. يلا مش الحال. خلصنا النقل يا استاذ؟ وي. طيب بس لاشيلهم انا. اوكي يلا. وصلنا على ال P2 au 7 de mois. مثلا نختار حدا. Tu peux. فيني؟ Je peux. بدي اختار حسن سلامي. بالإذن منكم صبايا. اوكي. وي حسن. P2 au 7 de mois.
تفضل. le P هو ال X. P c'est X. Le O c'est 2 moins 2. وال O c'est moins 2. يلا. OK. 2 fois nombre de P 2 fois nombre d'oxydation de P plus 7 fois nombre de O égale. égale à moins 2. Très bien, يلا. OK. 2x plus 7 fois moins 2 égale à moins 2. 2x plus 7, moins 14. 2x moins 14 égale à moins 2. 2x égale à 14. Moins 2 plus 14 égale à 12. 2x égale à 12. X égale à 12 sur 2 égale à 6. Alors, le nombre Le nombre d'oxydation de P égale à 6 plus 6. donc P2 au 7 2 moins égale à plus 5, 6 en chiffre romain. Esthèse, qui a deux questions? Qui n'a pas encore compris qu'est-ce qu'on a fait? Yalla. استاذ ببارتي 3 H2PO4 moins Oui. ال H2 بنحطها 0 لا أو 2 fois نور بدي انتبه استاذ. لما اقول انا H2 هيدي لوحدها بس منا بقلب كومبوزي منا بقلب مولكيول هيدي كور سامبل زيرو نومبر دوكسيسيون. لما اقول H2PO4 مش اذا شفت H2 يعني هي زيرو، هيدي اسمها H2PO4 كلها سوا هيدي كومبوزي منا بس H2 سول يعني كور بور. وي مثل لما اقول O2 ولما اقول CO2 هيدي الO2 نومبر دوكسيداسيون للاكسجين هو زيرو كور سامبل، بينما بالسي او 2 انا عندي كومبوزي هي موان 2. يعني يا استاذ الاتش 2 اذا بتكون لحالها بتكون 0 وبس تكون مع اتش 2 بي او بتصير 2 صح؟ بتصير 1. صح يا استاذ لانه نحن شو قلنا؟ نحن بالاكسبليكاسيون يا استاذ يا شباب يا صبايا ليكوا شو كتبنا. هيا حفرجيكم اياها ارجع. قلنا لما تكون élément à l'état de corps simple لوحده ال Fe, Cu, O2, H2 nombre d'oxydation 0 بينما ليكوا التروا dans un composé لما يكون عندي composé مثلا H2SO4 HNO3 عندي هودي الرجل بدي احفظهم الهيدروجين النومبر دوكسيداسيون اللي له بلس 1 dans un composé مش زيرو لانه اساس منه كور سامبل. هون صار في عندي كومبوزي عم بحكي عن كومبوزي هون. وي مين بعد عنده سؤال؟ طيب إذا ما في سؤال هي استاذ أنا كاتب لكم طابع الكوركسيون بس أنا فضلت اكتبهم بخط الإيد وكتبكم إياه هون بالطريقة اللي أنا عم بعطيكم إياها لأنه هو ذات الكالكول هون بس هون كان مختصر. فينا نروح استاذ وناخذ اوتر مولكيول اذا بدكم لحتى تشتغلوا. فينا نستعمل اذا بدكم بار اكزومبل اذا اعطيتكم KMnO4 قديش النمبر دوكسيداسيون دو MN؟ يلا هات لنشوف مين بده يحلها لهيدي. KMnO4 Qui veut répondre? شو مبين هربتوا كلكم. بس كيف نعرف قد ايه نوع دوكسيداسيون للكا؟ Le K appartient à quel groupe? Le K c'est 19. K2, L8, M8, N1. يعني quel groupe? Groupe 1 يعني نوع دوكسيداسيون 1. Très bien. Donc c'est plus 1.
يلا رقية، لا انت جاوبت يا رقية، بدي اخذ حدا بعد ما شارك معنا. حسين موسى تشارك استاذ معنا ولا ما في ميكروفون؟ الهيئة ما في عنده ميكرو حسين. ديما وي. لا أي واحد بدي أجيب. للام ان. أول شيء بنقول إنه سواء x إلى nombre d'oxydation de mn داكور. والك بنقول 1 plus x plus moins 2 fois 4 égale 0. Plus 4 fois moins 2 égale à 0. يلا. فإذا x plus 1 plus x moins 8 égale à 0. Moins 8 égale 0. X Plus moins- 1 moins 8 égale x moins 7 égale 0. X égale 7. x égale plus 7. شيماء. شيماء. Si Oui. on a PO4 3 mois. Oui, يلا. je calcule. D'accord, nombre d'oxydation de P plus nombre d'oxydation de 4O égale moins 3. X plus 4 fois moins 2 Oui. égale X plus moins 8 égale moins 3. X égale moins 3 plus 8. X égale